वेस्ट बेंगल पनत जलपाईगुड़ी हनत डुआर्स टोठारे मिदमारांग मिचिल को कोराव केदा और उना मिचिल दो को सजाव सापड़ाव लेदा आदिवासी विकास परिषद रेन अगुवन को मिटांग दबी नियते डीएम ऑफिस रे डेपुटेशन को एम केदा हर को लई जे चाकरी बिडेव रे उनको जाते हिंदी ते को एम दाड़ेया मा नुआ डेपुटेशन को एम केदा। हिंदी ते ऑल काते जाते हर सरकारी चाकरी को नाम दाड़िया मा ओनारिया दबी को सामांग के डुआर्स रिया मिद डीएम ऑफिस रे जहां दो बाड़ायो कना वेस्ट बेंगल पनत जलपाईगुड़ी हनत रिया डुआर्स टोठारेन हर दो हिंदी ते वीडियो एम को मेने कना जहां नित सरकारी भावेते कांस्टेबल को हतावे कुआ पुलिस फद को हतावे कुआ से इटा इटा जहां पद करे चाकरी लगी को हतावे कुआ ओना चाकरी रिया वीडियो जाते हिंदी ते ऑल काते उनको पटुआ गिद्र को एम दाड़िया मा ओना लगी दबी को सदरे कना बाड़ायो कना जहां डुआर्स टोठारे वीडियो हुएन से हुयुक कान आरहो हुयुक लगी ओना को वीडियो जाते हिंदी ते को एम दाड़िया मा नितो जहां वीडियो को हुयुक कना ओनारे नेलोक कना बांग्ला ते नेपाली ते इंग्लिश ते वीडियो रे ऑल रिया दाव ताहेन कना मेनखान जहां को पठुआ गिद्रे हिंदी ते को ऑल पढ़ाव कान उनको दो बांग को एम दाड़िया कना वीडियो ओनारते डुआर्स टोठारेन होड़ा दबी बांग्ला ते नेपाली ते इंग्लिश ते मा मिनागी उना साव साव ते जाते हिंदी ते हो वीडियो को एम दाड़िया मा ओना लगी डुआर्स टोठारेन हर दो मारांग खन मारांग मिचिल सापड़ाव कते डीएम ऑफिस सामांग रे को चलाव लेना और ओना दबी साकाम को चाल आकाव दिया। আমরা আজকে ডিএম অফিসে আসছিলাম আর আমাদের একটা ডেপুটেশন ছিল আর এই ডেপুটেশন হলো আমাদের 2019 সালে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট জন্য আর এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট জন্য যেখানে আমাদের উত্তরবঙ্গ বলুন বা ডুয়ার্স তারাই বলুন আমাদের এই এরিয়াতে বেশিরভাগ হিন্দি ভাষাভাষী পড়াশোনা করার আমাদের স্টুডেন্টরা আছে আর এইখানে যে রাজ্য সরকার যে চাকরি হচ্ছে পুলিশ কনস্টেবল বলুন বা এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট বলুন এই যে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে এইখানে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ আর নেপালি ল্যাঙ্গুয়েজকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে ওই বাংলা আর নেপালি ল্যাঙ্গুয়েজে যারা পাস করেছে ওদেরকে চাকরি হবে বা যারা হিন্দি পড়াশোনা করেছে ওদের চাকরি হবে না। আমাদের ডুয়ার্স তারাই 58 ক্যান্ডিডেট আছে যারা হিন্দি মিডিয়ামে পড়ে বাংলা মিডিয়ামেতে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা এক্সাম পাস করেছিল কিন্তু পাস করার উপরান্ত ওদেরকে ইন্টারভিউ নেওয়া হলো মেডিকেলও নেওয়া হলো তারপরে ওদেরকে প্রমাণ করতে বলা হলো কি ওরা যে স্কুলে পড়েছে যে হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ওরা পড়েছে ওইখানে ওদেরকে প্রমাণ করতে হলো কি ওদের মানে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ওরা বাংলা বা নেপালি এখন হিন্দি মিডিয়াম যারা স্টুডেন্ট পড়েছে ওরা কি করে প্রমাণ করতে পারবে ওইখানে বাংলা পড়েছে বা নেপালি পড়েছে তো এটা সোজাসুজি চলে যাচ্ছে কি ওদেরকে চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এখানে এটা কার ষড়যন্ত্র এটা সরকারের ষড়যন্ত্র না ডিপার্টমেন্টের ষড়যন্ত্র সেটা আমরা বুঝতে পারছি না আর আমরা চাচ্ছি এদের জন্য শাস্তি হোক আর আমরা যত হিন্দি ভাষাভাষী যারা পড়াশোনা হচ্ছে আমাদের ডুয়ার্সে আমাদের তারাইতে যত পড়াশোনা হচ্ছে ওদের একটা हिंदी लैंग्वेज के मान्यता देवा हो जे कोनो राज्य सरकार चाकरी जन्नो हर को कथा रे बाड़ायो कना आकु डुआर्स टोठारेन जस्ती खन जस्ती पठुआ गिद्रे तो बांगमा हिंदी ते को ऑलो पढ़ाव कना और उनको हिंदी ते को ऑलो पढ़ाव कानते बांग्ला ते से नेपाली ते से इंग्लिश ते उनको दो वीडियो बांग को एम दाड़िया कना ओना खातिर चाकरी खन को पुचु जो कना सरकारा चाकरी खन जाते आलो को पुचु जो मा ओना खातिर पश्चिम बंगरेन सरकार दो उनको डेपुटेशन तालाते को बाड़ाई हुचुई दिया जे आकु हो उना चाकरी को हताव दाड़िया मा ओना लगी हिंदी ते जाते परीक्षा को एम दाड़िया मा ओनागी डीएम तालाते पश्चिम बंगरेन सरकार को बाड़ाई हुचुई दिया। जलपाईगुड़ी खन सुरजीत देया रिपोर्ट ट्राइब टीवी।